بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نورا وقلبي أرشدا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأحباب، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كان الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الأحيان يتداعون ويقول بعضهم لبعض: تعالى نؤمن ساعة. كما كان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: جددوا إيمانكم. فسألوه صلى الله عليه وسلم: كيف نجدد إيماننا؟ فقال: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. إذن هذه لحظات قصيرة نحاول أن نجدد فيها إيماننا، والإيمان أغلى ما يملكه الإنسان. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Setelah beliau memuji Allah, menghaturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dulu para sahabat kadang-kadang saling menyeru satu sama lain. Mereka mengatakan, ta'alau nu'min sa'ah. Mari ke sini kita beriman kepada Allah, bermudzakarah tentang iman sesaat. Sebagaimana juga yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman-iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah masa-masa yang sangat sebentar, masa-masa yang sangat pendek. Kita ingin memperbaharui iman-iman kita dalam masa-masa seperti ini. Karena iman adalah perkara yang paling mahal yang dimiliki oleh kita, oleh manusia. فالإيمان بالله تعالى هو رأس مال كل مسلم، وهو الذي إذا أكرمك الله به فستنجو يوم القيامة. ومن فقد الإيمان فقد فقد كل شيء. لكن من وجد الإيمان ومن أكرمه الله بإيمان بالله تعالى فقد أكرمه الله بنعم الدنيا كلها. إذن علينا أن نتعهد قلوبنا وأن نصحح هذا الإيمان، وأن نجعل هذا الإيمان إيمانا حيا لا إيمانا باردا كما عند كثير من الناس اليوم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah adalah modal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, oleh setiap orang yang beriman, yang Islam. Dengan iman ini kita akan bisa selamat di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Barang siapa kehilangan iman, kehilangan segala sesuatu. Barang siapa mendapatkan iman dan dia bawa iman itu hingga menghadap kepada Allah di akhirat kelak,
maka dia mendapatkan segala kebaikan, segala kebahagiaan dan kemuliaan. Oleh karena itu kita duduk di sini, kita saling menasihati satu sama lain. Kita usaha untuk memperbaiki iman kita, mensahihkan iman kita. Kita usaha iman kita ini menjadi iman yang hidup, bukan iman yang sejuk sebagaimana sebagian orang. Kita ingin iman kita ini iman yang hidup, yang berkembang, yang meningkat, yang menjadi kuat. Wa afdalu tariqatin li ihya'i al-iman fil qalb huwa hubbullah ta'ala, huwa an tamzaj an taj'al hadha al-iman mamzujan bil hubbi bi hubbillah ta'ala wa bi hubbi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Paling utama cara yang bisa digunakan untuk menghidupkan iman adalah dengan mencintai Allah Jalla Jalaluh dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cara yang paling utama yang bisa digunakan untuk meningkatkan iman, untuk menguatkan iman dan menghidupkan iman. Wa kay tatasharrafa wa tatakarrama بالحب بحب الله تعالى وبحب رسوله صلى الله عليه وسلم عليك أن تصطلح مع الله تعالى. أولا أن تعيد النظر في علاقتك بالله تعالى، وأن تدرك مدى حب الله تعالى لك. فالله تعالى يحب الإنسان، فلحبه أو فبحبه للإنسان جعله مكرما، وقال ولقد كرمنا بني آدم. فبحبه للإنسان أكرمه بروح مختلف عن الأرواح الموجودة في الحيوانات والمخلوقات الأخرى. وقال تعالى ونفخت فيه من روحي. هذه الروح نسبها إلى ذاته المقدسة. وبحبه أيضا للإنسان سخر له كل ما في هذا الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبحبه للإنسان أخبره برحمته الواسعة تجاهه، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. بل قال تعالى كتب على نفسه الرحمة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي، هكذا قال مولانا الأجل. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya iman menancap dalam hati kita dan kita mendapatkan kemuliaan iman ini terus-menerus ada di dalam hati kita, yaitu dengan cara kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Kita dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW. Supaya kita dicintai oleh Allah, maka pertama kali kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan kita melihat-lihat apa saja yang perkara yang dicintai Allah terhadap kita, maka kita harus wujudkan perkara itu dalam diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara supaya bisa menumbuhkan, menguatkan kecintaan kita kepada Allah, dan ini usaha yang harus kita buat, yaitu kita ingat-ingat bagaimana kecintaan Allah kepada kita. Di antara kecintaan Allah kepada kita manusia, yaitu Allah jadikan kita sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah muliakan bani Adam, manusia. Dibanding makhluk yang lain, manusia ini adalah yang paling dimuliakan oleh Allah dengan nas Al-Quran ini. Walaqad karramna bani Adam, sungguh aku telah muliakan bani Adam, manusia. Dan di antara kecintaan Allah kepada manusia, Allah jadikan rohnya manusia berbeda dengan roh-roh binatang yang lain, makhluk yang lain. Wa nafakhtu fihi min ruhi,
aku tiupkan pada Bani Adam sebagian dari rohku. Langsung dinisbatkan dengan Allah Jalla Jalaluh, roh yang ditiupkan kepada Bani Adam, kepada manusia itu. Kemudian termasuk kecintaan Allah kepada manusia, yaitu Allah tundukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di bawah langit, yang ada di muka bumi, semua ditundukkan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita. Termasuk kecintaan Allah kepada manusia, yaitu Allah bersabda, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku, kasih sayangku meluasi segala sesuatu. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah wajibkan atas dirinya rahmat kasih sayang pada manusia. Juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW, rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku melampaui, mendahului kemurkaanku dan kemarahanku. Ayuhal akhul habib, alaika an tudrik أن لك ربا كريما محسنا متفضلا حنانا منانا يحبك أنت. ولقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من المرأة بولدها. فأصلا الله تعالى هو الذي جعل في أمك الرحمة كي تتعامل هي معك وتحفظك وتربيك. لكن الرحمة التي لك عند الله تعالى هي أوسع بكثير كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من المرأة بولدها. وأنت مخلوق ضعيف عاجز فقير إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكن مع ذلك سخر لك كل شيء. فالجمال أكثر منك قوة، وكذلك الفرس الخيل أكثر منك قوة، لكنك بفضل الله تعالى سخره الله لك فتركبه وتزرع به وتفعل به ما تشاء. ليس لك جناحان كما للطيور، لكن أكرمك الله بعقل تصنع طائرة تسير في السماء كما تشاء. لا تستطيع أن تدخل داخل الماء كالحيطان، لكن أكرمك الله بعقل تصنع به آلة تدخل في أعماق البحار ولا تغرق. ثم قال لك مولاك في كتابه الكريم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui, meyakini, memahami bahwa kita ini mempunyai Tuhan yang sangat mulia, yang sangat dermawan, yang sangat sayang, yang sangat belas kasihan kepada hambanya. Baginda Nabi SAW bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi min imra'atin min waladiha bi waladiha. Sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya melebihi wanita menyayangi anak-anaknya. Kita mengetahui bahwasanya Allah tanamkan rasa sayang kepada ibu kita, sehingga ibu kita bergaul dengan kita dengan penuh kasih sayang, merawat kita, mendidik kita, memelihara kita dengan sedemikian rupa. Akan tetapi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita jauh lebih luas dibandingkan sayangnya ibu kepada diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini makhluk yang begitu lemah, yang begitu melarat. Ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Ada makhluk yang jauh lebih kuat, lebih perkasa, di antaranya unta, kuda,
segi kekuatan, segi keperkasaan, onta kuda lebih kuat daripada kita. Akan tetapi onta kuda ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa mengendalikannya, menungganginya, memanfaatkannya. Kita nggak punya sayap sehingga kita nggak bisa terbang kayak burung. Akan tetapi Allah memberi kita akal, pikiran, kecerdasan sehingga kita membuat pesawat, membuat helikopter sehingga kita bisa terbang kayak burung. Kita nggak punya kemampuan karena kita nggak punya insan kayak ikan untuk tenggelam di dalam air yang sangat bawah. Ikan mampu berlama-lama di dalam air, kita nggak mampu karena kita nggak punya insan. Akan tetapi Allah beri kita kecerdasan, Allah beri kita akal, sehingga kita bisa membuat alat, yaitu kapal selam yang mana kita bisa tenggelam dalam air sedalam-dalamnya di masa yang sangat lama seperti ikan. Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kita lautan, Allah tundukkan kepada kita kapal yang bisa berjalan di atas lautan. Allah tundukkan kepada kita siang, Allah tundukkan kepada kita malam. Allah tundukkan kepada kita segala sesuatu, dan itu diberikan oleh Allah murni dari anugerah Allah Jalla Jalaluhu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu kamu enggak bisa menghitung semuanya. أخبرنا المولى سبحانه وتعالى أنه لما خلق جدنا آدم عليه السلام أمر كل الملائكة أن يسجدوا له سجود تشريف وتعظيم وتبجيل له واحتراما له، فأبى إبليس فطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. وإبليس يؤمن بالله تعالى، يقول له ربي أنذرني. إذن هو يعترف بربوبيته تعالى، لكنه رفض أن يحترم الإنسان ويسجد له سجود تشريف له، فطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته. لكن الناس بعد ذلك اتبعوا هذا الإبليس، هذا الشيطان. لذلك قال لهم المولى يعتبهم في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أنا طردت إبليس من أجلكم أنتم، وأنتم ذهبتم وتبعتم هذا الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال أيضا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, Allah memerintahkan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam, sujud mengagungkan, memuliakan, penghormatan. Semua malaikat mau sujud kecuali iblis, la'natullah alaihi, dia enggak mau sujud. Iblis ini dia beriman kepada Allah sehingga dia berdoa, Rabbi anzirni, ya Allah, wahai Tuhanku, berilah tempo kepada aku, berilah waktu kepada aku. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia beriman kepada Allah, tetapi dia menolak untuk memuliakan Nabi Adam, untuk menghormati Nabi Adam, untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Akhirnya dia diusir oleh Allah dari rahmatnya Allah. Dia diusir oleh Allah dari surga. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya ada di antara manusia ini yang mengikuti jejak iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat supaya semuanya bersujud kepada iblis, fasajadu illa iblis, semuanya bersujud kecuali iblis. Fa fasaqa an amri rabbih, dia mendurhakai perintah Tuhannya. Kemudian Allah berfirman, kenapa kamu jadikan iblis sebagai kekasih, padahal iblis itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya bi'sa lidh-dhalimin badala, seburuk-buruk pengganti
yaitu apabila orang mentaati, digantikan ketaatannya kepada Allah dengan ketaatannya kepada musuh Allah, yaitu iblis laknatullah alaih. Artinya setelah iblis dilaknat oleh Allah, setelah iblis dimurkai oleh Allah, ternyata ada di antara manusia ini yang mengikuti jejak iblis, yaitu mereka yang tidak ditolong, dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. إذن عليك أيها الأخ الحبيب أن تتأمل هذه النعم الكثيرة التي أغدق الله بها عليك، كما قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وهو أحبك ويسعى إليك. قال فيما رواه الإمام البخاري: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ما أكرم هذا الرب. هو يسعى إليك، هو أنت لا تنفعه بشيء، لا يحتاج إليك، أنت الفقير إليه. كل من أحبك من هذا الخلق من الناس يحبونك لأنفسهم، والله تعالى يحبك لنفسك أنت. ومع ذلك يقول كما في مسند الإمام أحمد، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، قم إلي أمشي إليك. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib merenung, wajib memikirkan mengenai kecintaan Allah Jalla Jalaluhu kepada kita, supaya kita mudah taat tunduk kepada Allah dan tidak mengikuti jejaknya iblis. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita yang zahir, yang batin. Maka Allah Jalla Jalaluhu adalah zat yang mencintai kita dan usaha untuk kemanfaatan kita. Beliau pakai bahasa wayas'a, dan usaha untuk kebahagiaan kita, untuk keberuntungan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku menurut persangkaan hambaku. Falyadhunna bima syaa, maka hendaklah hambaku bersangka kepada aku apa saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Kalau kita bersangka baik, maka Allah berbuat baik kepada kita. Idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila hambaku mengingati aku pada dirinya, maka aku mengingatinya pada diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in afdalu minhu. Kalau dia mengingati aku dalam sekelompok orang, aku mengingatinya dalam kelompok yang jauh lebih utama dari kelompok dia. Idza taqarraba ilayya bisyirkin taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau dia mendekat kepada aku satu jengkal, aku mendekat kepada dia satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau dia mendekat kepada aku satu hasta, aku mendekat kepada dia satu depan. Wa idza taqarraba ilayya yamshi atani yamshi, wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Kalau dia mendekat kepada aku dengan berjalan, maka aku rahmatnya lebih cepat daripada itu kepada dia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana ada Tuhan yang lebih menyayangi, lebih menginginkan kemuliaan, kasih sayang kepada hambanya melebihi Allah Jalla Jalaluhu. Sedangkan Allah enggak butuh kepada kita, kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mencintai kita karena kemanfaatan dia sendiri, karena hajat dia sendiri, keperluan dia sendiri, yang diinginkan dari kita.
Akan tetapi Allah Jalla Jalaluhu mencintai kita untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kum ilayya amshi ilaik." Amshi ilaik. Berdirilah kepada aku rahmatnya akan datang kepada kamu lebih cepat daripada itu. Wamshi ilayya uharwilu ilaika. Hada nihayat hadis. Kum ilayya amshi ilaik. Berdirilah kepada aku berjalan kepada kamu. Wamshi ilayya uharwil ilaik. Berjalan kepada aku, maka rahmatku ibarat lari kepada kamu. إذن علينا جميعا أن نعرف قدر هذا الرب الكريم العظيم المنان الحنان الرحمن الرحيم، وأن لا نترك حجابا بيننا وبينه. ربما هناك ذنوب كثيرة أثقلت ظهورنا، لكن هذه الذنوب يجب أن لا تكون مانعا أو حاجزا بينك وبين ربك. فالله تعالى يقول لك: قل يا عبادي، يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولو كثرت ذنوبك فاصطلح مع الله واجعله حبيبك ومحبوبك الأعظم، واجعله رفيقك، لأنه صاحب في السفر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، والخليفة في الأهل. ولقد أوحى إلى سيدنا داود عليه السلام كما في الأثر، وقال له: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقتي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي. إذن يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مولانا الذي يحبنا ويكرمنا ويتفضل علينا بنعم لا حد لها ولا نعرف حتى حجمها، فلنصطلح معه. اجلس في مكان خال كما قال المصطفى: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وابكي أمامه واستكي إليه وادعه، فسترى بعد ذلك أنه يستجيب إليك ويسعى إليك كما قال، ويهرول إليك وإلى ما تريد منه سبحانه وتعالى. يا داود يا داود يا داود يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي وتقطعت أوصالهم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus merenungi, memahami dan mengetahui kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah adalah zat yang maha mulia, zat yang maha agung, yang maha penyayang, yang maha memberi anugerah, yang maha pemurah kepada kita semuanya. Jangan sampai kita menjauh dari Allah, jangan sampai ada hijab, ada penghalang antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Meskipun banyak dosa-dosa yang kita lakukan, jangan sampai dosa-dosa itu jadi penghalang antara hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah meskipun banyak sekali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai kekasihku Muhammad, wahai hamba-hambaku,
yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min wahai rahmatillah. hamba-hambaku, yaitu orang-orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri, telah melampaui batasan-batasan sehingga membahayakan diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, meskipun banyak dosa-dosa kita, jangan sampai jadi penghalang antara kita dengan Allah. Mendekatlah kepada Allah, perbaikilah hubungan antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu, sehingga Allah selalu bersama kita, baik kita di rumah maupun dalam perjalanan. Fal khalifatu fil ahl, kalau kita perjalanan pun Allah menyayangi kita sehingga mengurus keluarga kita yang ada di rumah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, seandainya orang-orang yang berpaling dari aku, orang-orang yang menjauh dari aku, mereka ini tahu bagaimana sayangku kepada mereka, rinduku kembalinya mereka kepada aku, rinduku akan kembalinya mereka kepada aku, tentu mereka akan mati karena terbakarnya hati mereka mengetahui kerinduanku kepada mereka supaya mereka kembali kepada aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah betul-betul mencintai kita, menyayangi kita. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sudah enggak ada batasnya. Maka hendaklah kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita membuat waktu yang khusus antara kita dengan Allah Jalla Jalaluhu, merenungi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita, kemudian kita mengingati Allah dalam bersepi-sepi, berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan bersepi-sepi sambil meneteskan air mata kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka kita akan lihat setelah itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita, akan menerima taubat kita, dan kita akan melihat keadaan kita akan berubah setelah itu. حين تقرأ القرآن الكريم أحيانا تشعر بخجل، ترى هذا الرب الرحيم يخاطبك ويخبرك بحبه لك، يقول لك الله لطيف بعباده، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أفلا تبادل هذا الرب حبا بحب؟ أنت تحتاج إليه، أنت الفقير إليه، تحتاج إليه في كل شيء. هذا النفس الذي تتنفسه، وهذا البصر الذي تنظر به، وهذا السمع، وكل القدرات والملكات التي تتمتع بها في حياتك هي كلها من الله تعالى، يرسلها لك لحظة بلحظة. أفلا تبادله حبا بحب وشوقا بشوق؟ وأفلا يستحق هذا الإله الكريم أن تعبده تعالى؟ لكن لله تعالى باب عظيم لا تستطيع أن تدخل إلى الله إلا بالمرور بهذا الباب العظيم الكريم، وهو باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita sebenarnya sedang berbincang-bincang dengan Tuhan yang sangat mulia, yang sangat sayang kepada kita hambanya. Kita sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-latiful khabir. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya, memberi rizki siapa aja yang Dia kehendaki. Allah Maha lembut dan lagi Maha waspada terhadap keadaan hamba-hamba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita pahami kecintaan Allah kepada kita, kemudian kita beri imbalan kecintaan kita kepada Allah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, kemudian kita beri imbalan dengan ketaatan kita kepada Allah. Mata, nyawa, pendengaran, semua kemampuan yang Allah berikan dalam diri kita,
setiap saat dalam hidup kita. Ini semua nggak bisa terhitung jumlahnya. Sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kecintaan Allah kepada kita, pengen ya ini kebaikan-kebaikan terhadap kita. Maka hendaknya kita imbangi, kita balas kecintaan Allah kepada kita dengan kita cinta kepada Allah. Kerinduan Allah kepada kembalinya kita kepadanya dengan kita cepat-cepat kembali taubat kepadanya. Kita imbangi rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita dengan kita usaha sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita gak bisa sampai kepada Allah, sampai kepada ridho Allah, kecintaan Allah, kecuali melewati satu pintu yang sangat agung, yaitu baginda Rasulullah SAW. Kita gak bisa masuk dalam ridhonya Allah, kecintaan Allah, ke rahmat dan kasih sayang Allah yang sebenar-benarnya, kecuali lewat pintu yang agung, yaitu yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. إذن فلنستحضر هذا الكرم وهذا الفضل العظيم ونتوب إلى الله تعالى. فأصلا الله تعالى يحب التوابين، والتواب صيغة مبالغة بمعنى كثير الرجوع إلى الله تعالى، الذي يذنب ويستغفر الله تعالى فيغفر له، ثم بعد ذلك يعود إلى الذنب فيستغفر الله تعالى فيغفر له، ثم بعد ذلك يعود إلى الذنب. هذا هو التواب، كثير الرجوع والتوبة إلى الله تعالى. والله يفرح إذا تبت إليه. فلقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن رجلا انفلتت راحلته وهو داخل الغابة في الفلاة، فبحث عنها ولم يجدها، حتى إذا يئس من وجود هذه الراحلة قال أتجع هنا فيكون قبري وأموت هنا. ثم بعد ذلك فجأة رأى الجمل وطعامه وشرابه كما هي، ففرح كثيرا هذا الرجل وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخطأ من شدة الفرح، والله أفرح من هذا الرجل إذا أنت رجعت إليه وتبت إليه. إذن فلنرجع إلى الله تعالى ولنصطلح معه ونؤوب ونتوب إليه تعالى ونؤمن به تعالى، ونجعل كل ذلك من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الباب الأعظم لله تعالى. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita hadirkan dalam hati kita rasa keagungan Allah, kemuliaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita punya semangat untuk segera kembali kepadanya, untuk segera bertaubat dari dosa-dosa kita di hadapannya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Pakai sifat mubalaghah, tawwab, banyak bertaubat. Artinya dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, habis itu mengulangi dosa, habis itu kembali lagi taubat lagi, habis itu mengulangi dosa, habis itu kembali lagi taubat lagi, terus begitu. Banyak dosa, banyak kembali, banyak taubat, banyak kembali, banyak taubat, banyak kembali kepada taubat. Dialah Allah yang maha menerima taubat hamba-hambanya. Maka jangan dihitung dosa kita, tetapi banyaklah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperdulikan dosa-dosa kita, karena pintu taubat Allah terbuka di hadapan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih menyukai kembalinya hambanya kepada Dia dengan bertaubat, dengan istighfar, melebihi kegembiraan seorang
yang dalam perjalanan kehilangan onta yang di situ ada bekal makanan, pakaian dan semua perbekalannya. Tiba-tiba onta itu lari pergi hilang. Sedangkan dia tengah-tengah di padang yang sangat lapang, tidak ada asbab-asbab kehidupan di dalamnya. Maka dia cari onta itu kesana kemari, sehingga ketika dia sudah putus asa dari mendapatkan onta yang di situ semua perbekalannya, maka dia tidur berbaring. Kemudian dia mengatakan, saya akan berbaring di sini, saya akan mati di sini, dan di sini adalah kubur saya. Begitu dia sudah putus asa berbaring, tiba-tiba ontanya datang, lengkap dengan perbekalan makanan, minuman, pakaian semuanya. Maka dia betul-betul gembira sehingga dia salah ucap, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhan. Saking gembiranya sampai dia salah ucap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih gembira dengan kembalinya hamba-hamba yang banyak berharga kembali kepadanya, beristighfar, bertaubat kepadanya. Allah lebih gembira daripada lelaki itu. Maka hendaklah kita kembali kepada Allah. Hendaklah kita perbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Kita bertaubat kepada Allah, kita beriman kepada Allah, dan kita jadikan pintu semua itu adalah pintu satu-satunya yang dijadikan oleh Allah untuk sampai kepadanya, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran naqulu idza aradta an tastalih ma'a Allah ta'ala wa an yakuna laka iman qawiyyun billahi ta'ala fa'alayka bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فلقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أحب إليك حتى من نفسك ومن ولدك ومن والدك ومن المال ومن كل شيء فلن تتذوق حلاوة الإيمان أبدا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون لك ثم يرزقك الله تعالى بإيمان قوي. وهذا سر الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤثرونه على أنفسهم، كانوا يعادون حتى آباءهم وأهاليهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحاربون حتى أهاليهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluh dan kita ingin mempunyai iman yang sangat kuat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita melewati pintu satu-satunya, yaitu Rasulullah SAW. Dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka iman kita menjadi kuat. Nabi SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintai oleh dia melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri, kepada anaknya, kepada orang tuanya dan seluruh manusia. Jadi seluruhnya kita kalahkan, kita menangkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Hatta kepada diri kita, anak kita, orang tua kita, harta kita, air yang sejuk, semuanya kita kalahkan. Lebih kita menangkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Thalathatun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara, barang siapa 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai oleh dia melebihi selain keduanya. Inilah rahasia para sahabat kenapa mereka
mereka sukses karena mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi semuanya. Hatta mereka itu siap dan rela dan dengan senang hati, bukan cuma siap rela tapi dengan senang hati memusuhi semua orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hatta mereka rela memerangi dan membunuh keluarganya sendiri demi kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. روت السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن واحدا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن النبيين كما تقرؤون أنتم والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هكذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يحبنا نحن، يحب أمته. فلقد بات يوما ليلة كاملة يصلي لله تعالى ويقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي حتى الفجر. فلما قرب الفجر جاء سيدنا جبريل عليه السلام وقال له: يسألك ربك ماذا يبكيك، ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال له: أمتي أمتي. وكانت له دعوة كما كان لكل الأنبياء، لكن قال: أنا أدخر هذه الدعوة ليوم القيامة فأشفع فيه لأمتي. إذن هو يحبنا صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha meriwayatkan suatu hadis. Suatu hari ada seorang sahabat datang dalam keadaan menangis kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku, hartaku, anakku. Dan sesungguhnya aku ketika aku berada di rumah bersama keluarga dan anak, aku tidak betah di dalam rumah, tidak nyaman di dalam rumah, karena teringat engkau, sehingga aku mendatangi engkau dan aku melihat wajahmu. Kemudian ketika aku ingat nanti kita akan mati, maka ketika mati engkau pasti akan di surga bersama para nabi, para rasul di derajat yang sangat tinggi, sedangkan aku di bawah. Aku khawatir seandainya aku masuk surga pun aku tak bisa melihat engkau ya Rasulullah. Inilah yang membuat aku sedih, tak bisa tidur bermalam-malam. Maka Nabi diam, sehingga Allah menurunkan ayat: "May yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin. Artinya, meskipun bukan Nabi Rasul, tapi ada kesempatan bersama mereka di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi betul-betul cinta kepada kita, sehingga suatu malam beliau bangun untuk sholat dan membaca satu ayat Al-Quran sambil menangis: "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim."
Ya Allah, jika Engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu hamba-hamba-Mu juga. Dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha perkasa dan maha bijaksana, lagi maha bijaksana. Akhirnya Allah SWT beliau nangis baca ayat ini terus hingga fajar tiba. Maka ketika waktu fajar, waktu subuh, datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma yubki? Wahai Nabi, apa yang membuat kau menangis? Nabi bersabda, ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi begitu sayang kepada kita, begitu cinta kepada kita. Dalam riwayat hadis, setiap Nabi mempunyai doa, dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doaku, sabda Nabi, aku simpan untuk akhirat. Aku simpan untuk mensyafaati umatku nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu sayangnya, begitu cintanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW kepada kita umat. Wa khitaman ya ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi mahabbatullah ta'ala lana wa hadhihi ni'amuhu al-kathiratu alaina. وهذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فهل لنا نحن شيء نقوم به لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل منا من هو مستعد للتضحية بوقته وبأهله وبماله من أجل الله تعالى ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك مستعد لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله تكون هذه الغدوة أفضل وخيرا له من الدنيا وما فيها كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن مستعدون؟ Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nikmat-nikmatnya Allah yang begitu banyak melimpah kepada kita. Dan inilah kecintaan Rasulullah SAW kepada kita, dan begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian apa yang akan kita berikan sebagai imbalan kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW? Apakah kita ada kesiapan untuk berdiri bangkit, untuk membela agama Allah, membela sunnah Rasulullah SAW? Apakah kita siap berdiri bangkit untuk sedikit pengorbanan, mengorbankan sedikit waktu, harta, meninggalkan keluarga, kampung halaman, untuk meridhokan Allah, meridhokan Rasulullah SAW, dengan keluar di jalan Allah? La ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi atau sepekal di jalan Allah, imbalannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apakah kita semua siap? Insyaallah diri. Masya Allah, Masya Allah. 4 bulan. 4 bulan. Insya Allah, alhamdulillah. Taqul hada. 4 bulan insya Allah. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين والطف بنا وقف بنا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسلم على النبي وسلم اللهم صل على الفاتحة. Insyaallah kita sempurnakan majlis yang satu ini dengan kita beri kesempatan. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik, Alhamdulillah. Silakan yang akan kurang 1 tahun silakan berdiri.